Useless kana ang pagulagway sa pipila ka konsumante sama ni Martin ug sa negosyanteng si Emily sa gipatumang Executive Order No. 62 kung basihan sa pagpaubos sa taripa sa imported rice nga gikan sa 35% karon ana na lang sa 15% nga nahimong epektibo niadtong bulan sa Hulyo ning tuiga hangtod tuig 2028. Karon wala na mo na batiya kay tungod sa kapigado. Standby gani mi karon no. Unta may mo magubos siya. Nakatry og baba kadali lang, mga pila lang to weeks lang ata. Ang dati ang nakatry mi sa kuha ko 1 to tapos karon 1 to 30 na dayon. Ipa-try lang pud og kadali ang mga consumer o mga customer ana. Sa merkado ana sa 53 hangtod 56 ang presyo sa imported rice sa kada kilo. Dugang pa ni Emily kung aduna may pag-ubos mao ang sa local rice nga nasa 49 pesos ang matag kilo. Sigon sa personay sa Department of Agriculture Region 12 nga si Edgar Pasaol, limitado ang ginakuhang imported rice tungod bastante ang supply sa local rice sa rehiyon. Nga usa sa nakit ang rason sa personahe nga wala masinati sa publiko ang pag-ubos sa presyo sa imported rice sa rehiyon. Kahibaluan, milabay nga adlaw gidiskusyonan sa mga magbabalaod ngadto sa Kamara ang nahisgutang EO nga ang gilaumang 7 pesos hangtod 10 pesos per kilo nga pag-ubos sa presyo wala natuman ug nasuta sa Bureau of Plant Industry nga midaghan ang mga naga-import og imported rice sa nasod apan dili tanang supply ginapagawa sa merkado. So sino ang mas nakikinabang? Binabaan ng Pangulo yung taripa, less 20% na ngayon, 15 na lamang po, pero ang presyo hindi gumagalaw, mataas pa rin. Sino ang nakikinabang? Yung importer o yung consumer? Sir, kung ganun po nga yung premise, malamang po yung pong mga nag-i-import po ang nag-benefit, sir. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa 89.5, Brigada News from Jansan, The Music and News Authority.